هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا. خزانرزی در جای ما دوام داره. وظیفه ما هر روز اینمی شیفه مکتب بردن و آوردن. اینه دومی ما راستی تریزه میمونم ماشینه. اینه تریزه شد که دور ای موهای. так ماشین من چرکین شده. بارانگری به چند روز ماشین چرکین. انا مودا ساعت دی ابدا امروز دودا گفتن در سو اینو نمیدونم چی بد دودا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا هر روز 12 میبردمش 5 میارم با ساعت 6 و میبرمشون тренировка هر بگه تو 6 تا 8 тренировка هم اینم خیلی روزی در روز میرم میبیام میدوام میام میرم میشینم در تلفن کار میکنیم. اینم خیلی یکی حیات گذشته است. این راستی خونه مادر راه پاییزه بعدی همین گاراژو اینم خیلی این اشتاتیفی مایلچه که برای تلفن خریدم. این کم کم میغلطه سسته چیه میغلطه اگر از یمی یکو جو ماشین دیگو پست و بلندی برم اون میغلطه لیکن نگاه کنید خیلی بعضی بکیخش رو میگیرم ویدیو رو. به هر حال آب و هوای شهر مدنگورسک ای نوسیبیرسک فرقیتی کلان دارد. уже نوسیبیرسک یک بار برف بارید مردم уже کورکه های زیمنیکتی گشته ایستن. اینجا اسه نیکتی уже وای گرم میشه. اسه نیکتی هوا گرمی خشروی دمو با درختمون نبینه نه همش زرچیدگیان. درختایی که میوه میدادن همو خیلی ساوز ایستادگیان. درخت ها عجیب بود. انا این منظره مده محقوله نگاه کنیده چه خشروی منظره عجیب بود. فسانه ای تماشاش سیر نمیشه. هر یک فصل با برای خچه زیباگی داره خشروگی داره. هر یک فصل برای خچه با زیبنده های این راه بوده ماشین رو میمونن بس سری من درد میگیره. این همی پیش خودو کم کم میترسم. ترس که خیلی عیدیلم رفته گشت سراغ این همی پیش خودو در هیچ کارم نباشه میویم من میکنم بیستم بعد دوام میتیم. اوی پیش صدیقتی گذاشته مصطفی شونده بیرون فوتبال بازی دارن. این اکه در پیش صدیق علاقه ایجای موده ویا پیسیورچکا байрақ برو Подарка Завриника. А если я видела один ролик про завров, говорили, что подскажите, что можно завтра получить. Это на йогурт можно получить. Если взять 3 чуда, дадут 3 подарка. آقای مغازه جا خرید میکنی پدرکار میتن پدرکار یا جمع میتن. امروز تماشابینان عزیز دلم سامبوسا کشید. نصیب انشالله یک جویان سامبوسا میکنیم. همش نوار کردم برای شما. پیشتر پخت پزها بسیار میکردم. کارم کمتر بود. هازی که در تلفنم یک 15 تا گروپ شدگی کماندم کلان شدگی زوانیم بالا شدگی успеть نمیکنم که هر روز نوار کنم. شما میگین هر روز نوار که انا کوشش میکنم که مایم تیز تیز بهر شما انا میخیل پخت پزها پیشنهاد کنم. حق سامسار هممون کرده میتونیم لیکن هر کس هر خیل میکنه. ما در زوالش بگیم که آبی خنکک میاندازم. انا یک دونه تخم بعد خمیرش شور میکنم کمتر شورش میکنم. انا با کمک روحانا میاندازم کمک یک کپیلکا بگیم ده بعدن تنک کدانشا орда قطی крахмали кукурузе و کارتوشکای فرق نداره. یک جویا میکنم крахмал قباتی سامبوسا را ریزونک خیلی معلوم میشود. وقتی که میپزیشه معلوم میشود ریزونکش نمیپشونه. در وقتی پختن در وقتی تنک کدن همه وقت خوشرو میابه نمیچسبه. به حد ریزونک میبیایم. در روغنش بگیم و استفاده میبرم. در پیشتر روغنی گو بسیار استفاده میبردم. وزیرو فقط تپلونی مسل هست که انم خیلی استفاده میبرم. اینجا محمد آمد شتاتیفی مرا جنبود ویدیو خیرش دیگه
бахшиши зиёд ман набридам, бас азбаски бо давомша хушрӯ кардам. навора бигем набридамаш. Хулоса ҳозир дар иҷаи нама руғани таплёни масла ҳаст ку да магнит мефурӯшанд. Руғани таплёни масларо магнитда мефурӯшанд. Оби баъдаш намекунам дар микроволновка камакак мемонамша. Баъдан ҳами қабатошда ай ҳами мемолум. Дар иҷа ман ду зувола гирифтагӣ будам. Якам шайнихе полни руған кардам гирифтама. Баъд ира печондум гирифтам, дуюмшам тана кардам, баъд боло ба боло печондум шуда. Баъд як инаи зуволаома ма кати ана хеле чувакҳои борика ки ранги ини хмутирак мегем ку дар Тоҷикистон хеле намефурӯшанд. Ми турбои хонама наҳо кардагӣ будам зиётиша. Ба фикрам як бор дигаам гуфта будам. Анамо зиёти ҳавай кати ям хеле турбачаи дурӯза бигем напанавай. Ҳамо кати вай мекунам, танак мекунам, беҳад хушрӯ меояд. Ман аз мебинам зувола танакунӣ, ҳами хонума танакунӣ, манту танакунӣ бигем этамаё ма беҳад дӯст медорам. Анам ха хулоса баъдан ёрама реза мекунам. Камакак дар ҳами холодильник як 10 минут мондум шуна. Бисёр намондум, вақтам танг буд. Ҳамихе рӯзу тез мегзарад, тамошобино айшморам ҳамихе мегзашта бошад. Бовар кун ягон кор ман успед намекунам. Ҳами кӯдакура саҳари садик мебарам миём. Хай камтар дар телефон кор мекунам, кори хона ана ису мекунам. Баъд пурсидем ки апатон куҷо рафтагиай, куҷо шудагиай. Апама шавҳараш омадестай. Бароям қа квартираи нав гирифт апам дар ҳами наздики май 5 минута раҳай. Кати шавҳараш зиндагӣ мекунад, ма дами мамин қати 3 кӯдакам. Барои ҳамин қа апам нест, ҳамаи кор дар сари худам гаштагиай. Ана бо апам буд як ҷоя тез мекардем. Хакамиам мекунам, чизе ки кунам ма вай да мебарам, вай чизе ки кунам вай ма да меёра. Бо ай рӯзе ки апам квартира гирифтагиа бо интереснитар шудагиа зиндагимон. Ма хонаи вай меҳмонӣ мерам, вай хонаи ма меҳмонӣ меоя. Бо хонаи апай рӯдоба мерем, инам хали рафтанаку омаданак. Инам хе документоша спордагиа насиб иншоалло ирӯз пагаҳ 5 солаша мегира, баъдан гражданство меспора. Ман ягом чи намефаҳмам дар ин соҳа. Бисёр буда ватсапи ман савол метиҳанд ки документи кӯдакура чӣ хеле мекунӣ пособия. Пособия ман намегирам, духтарои азиз. Тамоман ман пособия намегирам. Пособиёро ҳамаша падари фарзандон мегира. Ана мехел миннатдории хидма ба ҳар яке шумо мерасонам барои суханҳои навистагитон дар комментария. бениҳоят ҳар вақте ки сайда ба пеш мегӯен ҳамин мегӯм ки 10 почаи дига бурорум бо давида ба пеш бурам. ҳазор раҳмат ки ҳамаи шумо ҳастен. Шумо дили гурдаи маро бо бақувват тарак мекунед. миннатдорум. Ана гапи хабарҳои нав тамошобинони азиз. 28 октябр 25-солагии компания Фаберлика ҷашн мегиранд дар шаҳри Москва. Аллакай ма билет гирифтам. иншоаллоҳи раҳмон бо айуҷа навор мекунам, тона баромад мекунам. ҳамаша баҳри шумо бо пешкаш мекунам. шуморо ҳам тамошо мекунед, бо фикр ақидаҳои худтона менависен дар комментария. тамошобинони азиз, ана самбусаҳои ма тайёр шуд. Ма ки хамир мадам надодум, камака гул задай бигем. Хай ин мазаша дигар намекуна. Мазаш ҳам хеле ба маза мемонад. Беҳад барақини хушрӯ омадагиай. қати руғани таплёни масло ҳам хеле мебиёяд. руғани гов чанд қашед истифода набурдам ростигар. ана мехе барои мо иштиёи таом, касоне ки хурдесиянд барои шумо низ ҳамчунин. ассалому алайкум тамошобинони азиз. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз як рӯзи офтобӣ хушрӯбат, рӯзи истироҳатӣ. кӯдакура стадиони пеши хона овардам. муҳаммад мустафо самокат кати фотима мана хусанди дорада принцессичка. моя красотка. биё пойдем. оуҷода бассейн сохта иста будем, но қариб сохтия. камтар бозӣ кунам площадкаи пеши хонада.
انشاءالله با میریم خونه نمازه پیشین خوندیم و برامدیم وقتی بیته نکه هوا گرم خشروه اینم خیلی آمخته شده ماشین کتی دیگه همه تا مغازینم تا صدیقم تا همه جا با ماشین خیلی روز پیاده راه بگردیم دینا بارونگری بود دینا بارونگری بود که با روز افتاب کده این اینجا ده محمد مصطفی مشق سم با می بیاین هر روز امروز سراش نپس میکنم گفتم نه آوردم شونه رفتم که همه جا محکم اینم خیلی روز مشق نکردن انگانی هر روز مشق میکردن اینم خیلی جای مشق قریب آوردیان کو ماشاءالله کدیان بولوش محکم کنن خدا کار با انشاءالله در ایجاش میمونه میره بره بره آبازیه که در درونی آب میکنی پشکنک میکنی باریکه که دراز میشوه هم خالی بسینه جده و میمورده باش موخیده دخته برنزک میتونه دختری ما میتونه خودش نگه سمکت ایره مصطفی شکست خودش به پوچش تلک دیسته چه خیلی میکنی فاطمه؟ رفتیم این اینجا رسمش نشان دادگیه که خیلی بسین میشه و دوجه در بروش نیستگیه شروع کردن که یادم دستاس کردیم شونه هم قاو زمین کفتن که خودیسته زمین کفتن همین تایستان درست به چورا زمین کفتن نه همه کودکا پلاشت کرده پیش استادیون ده پلاشت کرده داریم هوا استوره داره پوچش تله داره خود این سمکت کلانی بده برای طرفتونه درخت بینه چه خشوش ده سبزر شده حسان شده در استادیون هوی در روزش مصطفی يا بلدي يا بلدي هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا ابويا وهنا امي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا احفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا ابويا وهنا امي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا احفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا тамошобинони азиз ана боз закази ман аз интернет-магазини любимый василёк омад ҳозирак ман рафтам овардам шонам ӯ карад ма барои очама носки заказ кардаги будам халат заказ кардаги будам халатош наличи набудиян уҷа ки набошад меган сразу нестай ана носкиёш женски будана ранги мужской видаш буд роина карда будам ана и карад супер носкиёи фасон барои очама заказ кардама халат носкиёшам аз дидем ки ошиқ шидам
нигоҳ кунед чӣ хел наски аз пашми харгӯшак 113 рубл як донаш 10 дона очамда заказ кардам. ҳами хемиях ки ба фикр мепуши роҳат мекуна почат. аҷоибот фасони хушрӯ. очама занг задам сразу оча ина барота наскири фасон заказ кардам. гуфта сирхакош амада рӯи накуне хай майли баёша рӯи куне. ана баъд бо ина халишам 65 рублам заказ кардам. инаш дона 65 рубл. айё 113 рубл дафташ 1100 чанд сум шид. ана иношам ихелиян мулоима киваян. приятни хушрӯакан иёрам. ино 65 рубли. я упаковкашда 6 дона доштай. иноям очам дарои мекунам. митма беҳад маъқул шид наскиёш. ибни чихам яхки хушрӯакай. мошаллоҳ. пай тақсим мекунам. дута апанда дута худамда тақсим мекунемда. инам так ана ази халатоша нишон дидем. размерои 60 заказ кардам. 600 чанд рубли халато. очам размери 60 мепуша. мана барои хонада шидан. чихел аҷоибот фасон 600 чанд рубла. И материалаш хебейму лоймакай. духчам фасона ки хушрӯ сабукак замок кати будай. мана замокаш кор мекуна фасон хушрӯ. мошаллоҳ. анам хе и якам халаташ. анаи дуюм халаташ. ишам аҷоибот фасон. иш бо хушрӯи бадан ҳарчам я нарха. ду намудаш заказ кардам. гулакои лола дора. инам хе барои шавхов кадан нағзай. мулоимаки фасонак. инак иёра ҳозир иншааллоҳ баъди иҷа мерам. почта каси очҳамда рӯи мекунам. падарка. инам хе иҷа уже халаши заказ кардана дига да ёдам меояд ки ман чӣ заказ кардагӣ будам. и майка буда. майкаҳои беостина. мустафода заказ кардам иёра ман. барои мустафо барои саҳаро айтаи баёш пӯшидан. айтаи майкачаҳош айтаи жемпиракош пӯшидан майкаи беостин. чанд цвет заказаш кардам. ино арзона кан 106 рублан чанд рублан мекунам. ино арзона. сенамуд хебеанда мулоимаки хебеан. мана инаш цвети хаке. иначхе хафсаки хушрӯи кудакда гармак. анаи хел. баъд ба иҷа ма полотенца барои вай заказ кардагидем. инаи барои рӯи дастархонам мепартои баъзе бакда байнаш чӣ дорад. чихе бугум ҳоли будрои тамошо кунеда. полотенца барои дастархон тақрибан барои дастархон аст ки хулоса дар байни ҳамин устол мепартоӣ. баъд иҷа чизота мемони ай болои клёнка. дар сурат дидам ҳамқа маъқулам шид. ба гирифтамша. арзона қимат неста. ва якчандта полотенца барои кухни ма заказ кардам. ҳамин барои кухни полотенца беҳади бад бисёр дар кор мешавад. ама ина хеле полотенсакои хушрӯ аз ин нархушонадим. полотенсако ҳар як кадоме ки заказ мекунад инам хали полотенца 105 рубл буде. ҳамада инам хали чӣ меравад. чекш меравад ки чӣ заказ карде чӣ дора надора ҳамашда чекш меравад. ина мошаллоҳ чӣ хел полотенсаҳои хушрӯ. лакои майдача ана чӣ фасон. яъни хамир памирам кади болошда пӯшонданда зуволота пӯшонданда фасонаки хушрӯ. ё вай дорам бо ҷои кашолкунак дорам. наиша горошик. наиш лимон. наиш нехали. соҳиби полотенсарам шудем. мошаллоҳ. инаи майкаҳоро ма заказ кардам дар иҷа.
ببینیم برای محمد مصطفی ای برای مصطفی چنین مصطفی مایکوشون 333 روبلی ماتریال شبنی چخش روی خیلی موی مکه اینو برای مصطفی میشه محمد در میشنه او قای فای ندارن بوده که مرا از نیستشون او کنسته هر دشم در میشه نه цвети کبوتش ماشاءالله صدیق نمیپوشونی حالا که تو زکی خوش رو هر روز اینایش بهترین خلاصه تماشا بینو من همین цвети بگم که سفید زرده چقدر دوست میدارم همین فرام که کودک تازگی و چرکنیش ده همین معلوم میشه همین فرام این کودک چیزی سفید زرد نم خیلی نه چیزا پوشد و یک تا بروکچه دیگه فاطمه ده گرفتم فاطمه جان ده انا میخیل این پالاتنسای مخیراونی یک تا سفید گرفتم انا او پالاتنسایی که او پفته های از نشان میتیم و یا برای اوچم گرفتم اینه برای یه دست پس قوق کردن گرفتم tak ایشه برای اوچم گرفتم برای نصیب انشاءالله اوچم هر جورایی میکنیم پالاتنسه های سفید گرفتم شاید اوپاکوفکا که در کار میشه باشه اینا کلون کلونه انا میخوام دکنه چخش روی ماشاءالله های ارزون از من میگم نرخشه وزی همشه نرخوش دیده بودم ایدون برومدگی بود так پالاتنسه 646 рубль بده پالاتنسه مخیرونی یکی عجایب بود فسان خوش رو ماشاءالله اینه یکتش اینه دیمش اشکمکه زردکه ایوش سفید با دایی جمع گرفتم تماشا بینو پستلنی بیلیو برای مصطفی او کرد پستلنی بیلیو را برای جیانم پدر کارایی کردم بعد پستلنی بیلیو 4 تا گرفتم خودم در گرفتم خیلی پدر کارایی کردم برای خودم گرفتم و در دیوان میکشم نشان میتیم تو نه چه خیلی ویدش شروعیاش در دیوان انا برای دیوانای خانه گرفتم ایورا 3 دیوانی کلونه در خانه بعد انا این سپرتیوی فرماره برای اپای رو دوبا گرفتم و نغز میبینم خیلی چیزا را کتی کرکای در روز میپوشه برای اپای رو دوبا گرفتم ایره بیاد خوش رو ایره بنه چخی ماشاءالله های فاسونیشه بنه بهترین کتی بروکش گرفتم با هم میزی با اپای رو دوبا ده سپرتیوی فرما میزی باشه کتی کرکای در روز میپوشه پراهوش نه خیلی بلسک داشته اوه مکی خوش رو انا کستوما اپای رو دوباره نشوی میبریم نه کچستوی همین اینترنت مگزینی любимый Василек عجایبات فسونایده سوپر کچستوی داره عجایبات خوشروی با هم ارزون خیلی ارزون میورن هم وزی پروسین را در دیوانو کشیده نشان میتیم تو نه اینا تماشا بینو اینمی پالاتنسه برای اینمی قه در مباین ماندگی با خلاصه در بولوش و вазаи гул بود дами расмиш да картинкаш да man представить кадам ки сразу моя мама халикано просто приятно да приятно хушру нигоҳ кунед чӣ красиво машаллоҳ аҷоиб خیلی приятнее махирование
ана тамошобино вазаи гил мамондум ваза надорум хулоса я банкада об гирифтам вали иншоллоҳ я ваза бигирам барое ки мада дастаи гил беҳад бисёр мебиёя ай тарафи компания мада дастаи гили живой рӯй мекунам ҳар боре ки я звания буром хушрӯ шудам чихи приятно шуд машаллоҳ вале обязательно ягон вазаи хали средняки хушрӯ мегирам анаи гило аз тарафи компания хали адресома додагимшона фақат ҳар як каталог мада дастаи гил рӯй мекунам тамошобино инаи простиниш инаи хали хулоса диден чихе фасон иё материалшон папленан папленаи и беҳади бад мулоими хушрӯвай маълум айда качество совсем другой а болиштошон размери 50 ба 70 ай 70 ба 70 болишти калон агар дар кор бошадона инаи хали болиштай 70 ба 70 инаира меганда инаира 70 ба 70 меган инаирам 70 ба 70 меган аи 70 ба 50 паплин материалыш ана без молни гирифтагим без молни ана михел аҷоибот хушрӯ и дарунакаш зардай ма дар курпаи кози наандохтамшам хе барои видео шумода нишон додам беҳад мяхки мулоимаки хушрӯ материалшам ихчам 25 евро ман гирифтагиям беҳад калонаи диван монам додама идам калонай надиден пастени бира 25 евро гирифтагиям хлопок 100% хлопакай беҳад хушрӯвай маълум айда хеле ғавси пат намегира ира то чанде бошуви ҳамохи хушрӯ шудан мегира ина машаллоҳ диден чӣ хабар ана иш тамошобинони азиз ана шабинем бо чихе необычный хушрӯвак и цвети осмонияй ку кабутак ана мухалинай и да простинаш и хали будай болиштош ҳамаша 50 ба 70 паплин материалш паплин 100% хлопак 100% папленай материалш пахта дора 100% пахта дора ана двухспальняй беҳад калонай аҷоибот фасон машаллоҳ обязательно маҳқултон мешавад осонак 2007 рубл буд ҳами қабл 2000 рубл бигем да ҳами простино качестваш да гап нестай ман як простин гирифтагӣ будам 3500 гирифтагӣ будам шам хали евро 2 гирифтагӣ будам ай магазин гирифтагӣ будам неки қариб 10 сол ман авай истифода бурдам ҳеҷ чӣ наштагӣ буд инамиам ранги ҳавай и арзон ин чӣ арзони хушрӯ аз як ҷой хали даже мегири ҳам пули қимат қати ай магазин ранги хали синтетикан чӣ халиян мешини мехези аловак мезана аин ва чиста паплени мустаҳками хушрӯ видиш да гап нестай бо фасони шабине машаллоҳ анаиш бо тамошобино ҳамаш хушрӯ бо ишмада беҳади бад маҳқул шид медонам чуад цветиш маҳқулам шид рангаш маҳқулам шид иш бо падушкуҳош замок кати ҳамашон я нарха простинаш сафед дарунаш сафед болош и хали ситорача машаллоҳ мамимута бусуди телекозивалка инаи киртачаи духтари марам ай любимый василёка платьяш ина акахтон баҳотиян чӣ хел чизои фасон зебо хушрӯ качествени ман нағз мебинам ки ана простин пададянка қариб дуруст пасам алишкини ман нағз мебинам ҳамаша барои худам гирифтагим на барои фурӯша на барои ягон чизи дигар ҳамаш чиста барои худам метавонен шуморо заказ кунен силкаҳоша дар якум комментария закрепит мекунам описания видеодам закрепит мекунам ҳами дар ютуб бизанен ки как заказать любимого Василка ҳама видеои осонак мебура я бор тамошо кунед ёд мегиред инамахе бисёриҳо мепурсанд метавонанд ки тоҷикистон меган метавонанд ки айми Россия шавҳарашон заказ кунанд роӣ кунанд шумо ки баранд качествоаш дама гап надорам супер качество ина тамошобино варианти бачагона
пастели билё барои бачаҳотон. Нигоҳ кунед чӣ хел ба зебай сурати мошинкати. Инам паплинаи 25 евро гирифтагим. Мошаллоҳ беҳад хушрӯй. Аҷоиб буд, гап нест, бачаҳои ман ҳамаз мебинанд. Хати тупакша гирифта будам шона, бу аиш гирифтам ки штоби алиш кунам шона. Ина. Мошаллоҳ. Беҳтарин супер качест ва ана ҳама иёра ман ҳуй кардам ки шумо бинен, интихоб кунен, саросима нашавен. Ана вибр беҳад калонай, беҳад бисёрай пастелни билё. Тамошо кунен, маҳқулии дили худтона метонен ки заказ кунен. Заказаш қимат нест, арзонай. Хоҳен то хонатона мебиёран, хоҳен то почта мебиёран, то здег меёран. Ман фақат здег кати заказ мекунам. Ана силкаҳош чанд намуд силка дам якум комментария закрепитай. Эмайлот телефонтона туғри кунен, эмайл кати дуроен якумаш кати сразу дуроен интернет магазин медуроен. Ина скачат намекунан ай Play Market, ай ҳичу ҳич ягон коруш намекунӣ. Просто нам силка да медурои хта регистрация мекунӣ, тамом. Агарам як бор регистрация мекунӣ, тамом. Дига яза регистрирован мекунӣ, ҳамаи адресот сохранит шуда мемонанд. Чанд боре ки заказ кунӣ, заказ кардан мегирӣ. Ин ҳамин буд тамошобинони азиз, навори имрӯзаи мо. Раҳмат ки то охири навор бо мо будед, раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед, наворҳои моро тамошо мекунед. Ҳар куҷое ки ҳастен, худованд шуморо нигаҳбон боша, ҳамаи шуморо ба орзуҳои дилтон бирасона. Кадомет ки мушкилӣ доре, худованд мушкилиётона осон куна, бемориҳотона шифои комил бития, бефарзандотона соҳиби фарзанд бигардона. Миннатдории бепоёни худам ба кулли тамошобинони каналам мерасонам. ҳазор раҳмати Аллоҳ ки шумо моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. То наворҳои оянда, худованд нигаҳбонатон.